गाइज आम बर्तमान ये आम चलू आम नीतिदिनिया कम सुटिंग सेट को आज कौन करूँ ना ओडिशा फेमस ना छेनापोड़ पोड़पिठा टे करूँ ओडिशा फेमस पोड़पिठा टे हम आउ पोड़पिठा को पूरा खास करके आम जमी माने ओडिया माने जमी बनाती चाउल चूना गुड़ आउ आम नड़िया पकईकि से स्टाइल आम पूरा करूँ से सेम उपाय आम करूँ आउ ता आम हूँ फूडी लोक आमर किसी सेमती माने बार न थाए माने सोमवार मंगलवार सेमती नहीं आ देसी चिकेन टिके अल्प 5 घंटा आनी पोड़ू ता सांगे खाइबू आउ बर्तमान रेडी मु रेडी आम टीम माने भी रेडी वो पूरा रेडी गाधुआ पाधुआ करके पूरा सब रेडी एठू बर्तमान आम जीवु शूटिंग को ये बुबुन साहब पप्पू सार फिजिक्स संतु गोलू सार काठिया मास्टर काठिया चलती आम बर्तमान चलू आम जंगल को सहीठार हम आम वीडियो शूट ये आगे 2 जन चलती बर्तमान पछे आसु चलू घंच जंगल को सही हम ओडिशा फेमस पोड़ पिठा काठ जाल किए डेक्ची किए हांडी सब किए सब जिनस सामग्री नहीं कि जाऊँगी एकाथर हम रोसे कंटा पूरा अलग प्रकार जंगल तो से आप जानी देखो पूरा कंटा गछ बर्तमान आम लोकेशन रे पहुंची गलु यहाँ हूँ आम लोकेशन यही आम दुनिया जंगल मझे गोटे पड़िया से आम लोकेशन आज आपण मैंने जानते आमर टे पोड़ पिठा पर कार्यक्रम चलती आमर ये सब पिला अलरेडी स्टार्ट कर सारे सब जिन एक्सप्लोर भाई बर्तमान गुड़ फुड़ पेटा गुड़ जो मैंने टेला थी जान से ओरिजिनल गुड़ माने पूरा घर गुड़ एपटे देखो आमर टे आईशुणिया लोक ना ये कम चल एका एका कौन टे कह आईशुणिया लोक सोमवार भी आईश छाड़न सोमवार हो संक्रांति हो सब जार जिन खाई दे ये आमर यूनिक बॉय पपुनी मैजिक बॉय पपुनी अलग ये अलग दुनिया सदा बेले देसी चिकेन टाक पूरा बांधिकी पोड़ा तो हम एपटे आमर पोड़ पिठा पूरा देसी उपाय होची पूरा माने ये जमती माने आइंस फाइंस किसी माने इंटरफेयर हबनी किंतु ये बाबू आंकर चलची आड़ देख टिके पपुन टिके अनेदेला ओ कि हस फिजिक्स सर पपुन पूरा निंजा टेक्निक करछि ना पत्र पत्र माने भी आइंस बंद भी नै मोर वर्तमान चली ये देखु ये गुड़ पानी पूरा गरम है फुटिया ऊपर पूरा चाह पानी या कौन कर चाउल चूना देखिए करवा सब नेक्स्ट प्रोसेस सब देखिए बर्तमान आपको गोटे भल जिन देखुची देखो पपुनी जो बांधी पुरई से सब गला पपुनी जो हाथ देला सब से गोटे गोली करके माने गरम करुला प्रथम पतर पत्र को आउ जो बांधी से जलीगला आउ थे गुड़े की चलती काम हाँ जलीगला पूरा चाटुने पिठा दिया तो खाई जाऊँ पूरा ये माने देशटा को दब ये देशटा को खाईदेव पूरा पेट हजम कर नन्ना तेरा देशर राजा ये तो सरीगला एपटे सरुनी ना एपटे पोड़ पिठा पोड़ा है पूरा रेडी मत आईशुणिया कौशल ये बच किए हाथ पड़गला हाँ पपुनी बेगी खोल अनबॉक्सिंग चलती पूरा पोड़ी जाइए पूरा चिकेन पूरा सीझी जाइए मुझे मो बेस्ट फ्रेंड खाईदेवी तुम हमारा पोड़ पिठा कटा चली हैप्पी बर्थडे पपुनी आइंस
ନାଳରୁ ମାଛ ଧରିକି ଖାଇଛ? ରହିଲା ତୋର ପୋଡ଼ ପିଠା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା, ବାସ୍ନା ପୁରା ମଗି ଯାଉଛି। ବସିକି ତ ଖାଉଛୁ, ଯେତେ ଖାଇଲେ କଣ ହବ, ମିଠା ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଡ଼ ପିଠା ପୁରା ସରିବା ଉପରେ ପୁରା ବଡ଼ ପ୍ଲେଟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ ଆକୁ ବି ଖାଇଦେବୁ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେ ତ ଖଲି ଖଲି ଚାଟିକି ଖାଉଛି ଏପଟେ ତାର ସଇଲାଣି, ସେ ପୁରା ଫାଳ ଯାକ ଖାଇଦେଇଛି ଏକା। ଆମର ଟିକେ ଖାଲି ମାଛ ଫାଛ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତ, ଚିକେନ ଖାଇଛି ଏକା ଅଧ କିଲୋ ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟ ପୁରା ଖାଲି, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ। ଆଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଟିକେ ଖାଇବା କମ ହେଲା ତ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ସେଗୁରା ରାମ୍ପାରମ୍ପି କରିକି ଖାଉଛି। ଦେଲେନି ତ କଣ କରିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଫାର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା, ଏଇଠି ମଜାମଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ଜାଗା ଫାଗା ସବୁ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ରୋଷେଇବାସ ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଠି ତାକୁ ମଜାମଜି ହବ। ମଜାମଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର କିଏ ପଡିଆକୁ ଯିବ ଖେଳିବାକୁ, କିଏ ଘରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏଡିଟିଂ ଲାଗିବେ, ସବୁ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ମଜାମଜି ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ, ଏଇଠି ସବୁ ମଜାମଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଠି ମଜାମଜି ଚାଲିଲା, ଗୁଲୁ ବାବୁ ଆଉ ବୁବୁନ ବାବୁ ମଜାମଜି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବତକ ପଡୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ। ଆମର ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ମଝା ମଝି ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆମେ ପୂରଣ ହଉଛି। ମାଝିର ମଜା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଠି ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଆଜି ସୁଟ୍ କରିବୁ, ସୁଟ୍ ବି କଲୁ। ସୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ କୂଳ ପୋଖରୀ ହୁଡା ଏଇଟାରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଏପଟେ ତ ମଜାମଜି ଚାଲିଛି ପୁରା। ଯାହା କହ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଟେ ହେଲା। ପୁଣି ଓଡିଶାର ଫେମସ, ଆମର ଓଡିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପୋଡପିଠା ହେଲା। ପୋଡପିଠା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା କହ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସେଠି ଉପରେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି। କଣ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ଭାଇ ସିଏ। ଗାଇଜ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଡିକି ପାଣିରେ ପଶି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଟିଆକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ, ଦେଖିବା କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣିପାରିବେ ନା ନାଇଁ, ନିଜେ ପାଣିରେ ପଶିଯିବେ। ଦେଖୁନ ଖାଇକି ଏତିକି ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଚିନି, ଆଉ କଣ କରିବା, ତଥାପି ତ ଖାଇବ। ସୁଟା ଦିଅ, ଗୋଟା ଖା। ପାଟିରେ ବସୁନି। ହଉ ଜାଣିତ ଛୁରୀ ପୁରା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଏଟା ଚୋପା ସହ ପୁରା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଚୋପା ସହ ମିଶେଇ ଖାଇବା ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି।